नमस्कार जय जगन्नाथ स्वामीनारायण पथगामी भव तुम्हें भव ओडिशार गणित दर्शक मनोज भाई तरफ प्रणाम यात्रा तरंग यूट्यूब चैनल आपण मानक स्वागत सह अभिनंदन। तो वर्तमान सुनाखेल दुईटी पार्टी तो एपटे खेलुंट आपंकर प्रिय कलाकार नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट चहल कर कलाकार बाना भाई आसेपटे न्यू कलाकार बाना भाई शिष्य कहले चले। तो कान्हा भाई लुणीसा टीम कलाकार कान्हा भाई एपटे बाना भाई तो दुईटी टीम सुनाखेला चलती पूरा पाखापाखि हाफ किलोमीटर डिफरेन्स अच्छी। तो बर्तमान मुझे बाना भाई पाखे आपणकर प्रिय सुपर डुपर एक्टर रूपे परिचित बाना भाई। तो चलन जीवा बाना भाई आज पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा उपलक्षे किसी शुणा बाना भाई ठारू। तो कौन कह बाना बाबू तो मोर तो कहले सड़ू बाना बाबू निहाती भाव कवि जेहेतु यूट्यूब चैनल तो बाना बाबू कौन कह आज अगणित दर्शक मान को जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमे भव भवतुमे भव भवतुमे भव। ओम श्री श्री बाबा गड़गेश्वर जो गड़गेश्वर नाट्य संसद वर्तमान बजार साइड निकट परिया मार्केट वर्तमान 1 किलोमीटर बा 700 मीटर डिस्टेंस बर्तमान जारी रखी लबुक्स पेंडाल माहौल नाटक आउ बर्तमान बजार उपरे ओम श्री श्री बाबा बालिंगेश्वर बालिका मंडल संसद गोपालीपड़ा बर्तमान नाटक परिवेशन होगा जाऊँगी आउ ठीक जस्ट ये 10-15 मिनट भितर बर्तमान तो ये 5:30 समय जारी रही। एवं देखु आज्ञा मोर अगणित ओडावासी अगणित दर्शक बंधु बा गुरुजन मानक मोर कोटि नमस्कार। मो समाजकंदर स्नेह प्रेमी साथी मानक मोर कार्तिक पूर्णिमा अवसर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आ मोर कुनि कुनि भाई भौणी मानक मोर स्नेह आदर तथा भल पाइबा जे कि कार्तिक पूर्णिमा अवसर में जे कि प्रभु कार्तिकेश्वर चरण तले मोर कोटि नमस्कार। घट घोड़ी रखि था परिवार मंगल विधान करंतु आउ जे कि माता पद्मालय को मोर कोटि नमस्कार। कंधे एमती धन सम्पत्ति भरपूर रखा कंधे विजय करूँ। सरस्वती माता को मोर कोटि नमस्कार। चरण तले मोर कोटि नमस्कार। आ मोर कुनि कुनि भाई भौणी मानक मोर आ मो भाया कलाकार भली गोटे सृष्टि करूँ आ कंठे विजय करूँ। मते जमी भल पाया ओडिशार दर्शक बंधु मैंने देउछंती सेमिति मोर कुनि कुनि भाई भौणी मानक सेमिति भल पाया दियंतु। आज जदि रामायण प्रेमीर जे कि वर्तमान ये रामायण एमती किसी सार जिनस अच्छी यही भल पाइबाटा मत जो भाया देखते मो कुनि कुनि भाई भौणी नुआ नूतन कलाकार बर्तमान पर्दा उपरे ढांकी रही से बर्तमान अल्प दिन भितर मुझे कहूँ मुझे कथा दूसरी आस्ते 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 गोटी गोटी कि मैदान उपरकू यही मैदान उपर बर्तमान चला पथरे आगु आगु नापी चेष्टा करी किसी कलाकार को आउ कि बर्तमान आज जीवन काली कि नहीं निश्चिंत स्नेहादर भल पाइबा सह दे तथापि आगु आगु आगे नेबी यहाँ मुझे आपण कथा दूसरी। बर्तमान आज ये नाटक जदि ये तो बर्तमान ये तो नगदर भिडियो बर्तमान आज डेट हूँ कार्तिक पूर्णिमा अवसर। ये कार्तिक पूर्णिमा अवसर में बर्तमान आउ भिडियो पकेबनी मोर ये निकटस्थ स्नेहप्रेमी आउ कलाकार माने बा कुनि कुनि भाई भौणी माने उपस्थित आम निकट रुहतु। बर्तमान तो आज ये भिडियो देखला पर आपण मानक तो समय दे हेबनी आपण माने भी आसी परिबे नाही। बर्तमान आगु आगु कोठे आम सहित साक्षात करने चेष्टा करूँ। बर्तमान ये तो जानते लुणीसाई बाबा गड़गेश्वर नाट्य संसद बर्तमान यात्रा तरंग बाबा गड़गेश्वर नाट्य संसद यात्रा तरंग त्रिनाथनगर लुणीसाई बाबा गड़गेश्वर नाट्य संसद माँ घोड़ा दे बर्तमान माँ घोड़ा दे कि मोर कोटि नमस्कार। बर्तमान ये मनोज भाई चैनल को आपण तो जानते मनोज भाई मोर संपर्क कौन तो दी सड़ू आगु आगु बर्तमान राम लक्ष्मण भाव में परिचित थिलु। बर्तमान दर्शक बंधु को एत स्नेह भल पाया जाऊँ कह गले बर्तमान ये रामायण हाटुलु। आज बर्तमान सड़ू चैनल ये मनोज भाई चैनल ये चैनल को लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ कमेंट करूँ
ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଖାଇ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଗଣିତ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ଆମ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ମନୋଜ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ଡିପିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାନା ଭାଇ ଆଉ ମୋ ଫଟୋ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡିପିରେ ମୁଁ ରଖିଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତ ବାନା ଭାଇ ପଳେଇଲେ ମନୋଜ ଭାଇ କାହିଁକି ରଖିଛ ତାଙ୍କ ଡିପିରେ ଫଟୋ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାନା ଭାଇଙ୍କର ଡିପିରେ ଫଟୋ ରଖିବାର କିଛି କାରଣ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବିନି। ତ ବାନା ଭାଇ କେତେବେଳେ କେମିତି ଭେଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ଆଣୁଛି। ତ ଗତ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୁସିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଥିଲା ରାମ ସୀତା ଉପରେ ଲବକୁଶ ନାଟକରେ। ତ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବାନା ଭାଇ। କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଲଭ୍ ସିନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଆଜି ମହିରାବଣ ବଧ ନାଟକ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଗୋପାଳୀ ପ୍ରସାଦ ଗୋପାଳୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଳାକାର ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତ ଦେଖିନି କେତେବେଳେ। ତ ଆଜି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କିଛି ଦେବି। ତ ବାନା ଭାଇଙ୍କର ବନ୍ଦନା ସିନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ତ ମହିରାବଣ ବଧ ନାଟକ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଆଉ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋଜ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଲକ୍ଷଣ ଅଭିନୟ କରିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ এই ଏପିସୋଡ଼ଟା ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ এই ଅଭିନୟ 2 ଶଢ଼ ଭିତରେ ଅଭିନୟଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରକାଶ। ତ ଯଦି ଠାକୁର କରନ୍ତି ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କୋଟି ନମସ୍କାର। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବଚନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋଜ ଭାଇକି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନା ଭାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଯୋଡ଼ିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇପାରିବେ। ଏତିକି କହି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ତ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ ପୁଣି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ପୁଣି ବାନା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାଲ ହେଉନା କାହିଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷଣ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷଣ ଅଭିନୟ କରୁଛି ରାମ ସୀତା କଳି ନାଟକରେ। ତ ଆଗକୁ ତ ବହୁତ ନାଟକ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କଳାକାରମାନେ ଆମର ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ ହଲ୍ରେ ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ବା ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆସୁନାଖେଳା ଆମର ପରିବା ମାର୍କେଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମହିରାବଣ ବଧ ନାଟକ। ତ ବାନା ବାବୁଙ୍କ ପାର୍ଟି ତ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାର୍ଟି ଏଇଟା ସେ ବନେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ପାର୍ଟି ଏଇଟାକୁ ଟୋଟାଲ କଭରେଜ୍ କରିକି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ। ତ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ହେଲାଣି। ଯଦି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାନା ଭାଇକୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଏମିତି କଳାକାର ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରା ଚହଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କଳାକାର ଜଣେ ବାନା ଭାଇ। ତ ସୁପର ଡୁପର କଳାକାର ରୂପେ ପରିଚିତ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉ ସମସ୍ତେ ବାନା ଭାଇକୁ ଖୋଜନ୍ତି। ଲୁଣି ସାହିର ଟିମ୍ର ବାନା ଭାଇ କାହାନ୍ତି। ତ ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା କି ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ତ ବାନା ଭାଇ ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଣୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମନୋଜ ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱର, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ। ଆଉ 5-6 ମାସ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ ପାଇପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଠାକୁର କରନ୍ତୁ ବାନା ଭାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ। ତ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।